Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan tahsin Al-Qur'an spesial Ramadan. Hari Jumat tanggal 28 Ramadan bertepatan juga dengan tanggal 28 Maret 2025. Lebaran sebentar lagi ya. Barang sebentar lagi. Baik, kita Titin. mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Malik Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai di Al-Baqarah 157 ya. Hari ini 158. Kita lanjutkan ayat 158 gilirannya dari atas ya. Iya, Pak. Gilirannya dari atas. Monggo Bu Agustin. Oke, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sofa wal marwah. Innas sofa wal marwata min sa'airillah. Faman Paman. faman dal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat 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 tawafa. Ayat tawafa. ayat tawafa bihima wa man tatawwa adain wa man tatawwa khairon Waman tatawwa'a khairan. wa man tatawwa khairon fa inna allaha syakirun alim. Innal ladina Yang yaktumuna yak innal ladina
yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin Bayyanahu. Nanya panjang. bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika ya'alnuhu Yal yal'anuhumullahu ya yal anuhu lohu wa yal anuhumullahi wa yal'anuhumul la'inun. wa yal anuhumullahinun. La'inun. Lanya panjang. Wa Wa yal anuhumullahinun illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa at-tawwa wa anat wa anat tawwabur rahim. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yu la yukaffafu la anhum yukhaffafu la yukhaffafu anhumul adabu wala hum yundurun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. matur nuwun. Allahul adzim. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Selanjutnya Bu Ana, belum ada Bu Aning. Iya Pak Ustadz, matur nuwun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة Watash وتشري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض laayatil liqaumin liko. yaqilun. Jangan lika ya. Liqaumi. Iya siapa Ustaz? Al-musakhkhari bainas samai wal ardi laayatil liqaumin yaqilun. Wa minan
nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu jubban lillahi walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'an annal quwwata lillahi an annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Sampun Pak Ustadz. Dereng. Istabarro allazina tubi'u minal lazina taba'u wa ra'aul azaba wattaqatta'at wa qatta'at bihim Watakot, watakot toat. Wa- wa ra'aul azaba wattaqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karrotan fanatabbara'a minhum Panatabar, yang double roknya. wa qala alladzina taba'u law anna lana karrotan fanatabbara'a kama Minhum. law anna lana karrotan fanatabbara'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Matur Sadaqallah. nuwun. Matur nuwun Pak Ustadz. Sami-sami Bu Aning, selanjutnya Mbak Anindya, belum ada Bu Ati, Bu Budi. Ayat pinten Pak Ustaz? 168. A'udzu 168. billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan kha. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahu muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna say'aw wa la yahtadun. Wa masalul ladina kafaru kamasa lilladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida'a Wanida illa 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 du'a'aw wa nida'a summum
summun umyun fahum la yaqilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum lillahi in kuntum iyahu Iya, ditahan. Iyahu. Ing was kuntum. was was in kuntum iyahu tak budun innama harrama alaikumul tata dama walah mal in hit hijiri wama In. Walahmal khinziri. walah mal inji Khin. Khin. walah mal khinziri wama illa fihi li ghairillah famanid du durro Tuh. ghairo Turra. Famanir turra. famanid durro ghairo bagin giwala Baghiu. bagi wala adin fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Ustadz. Sadaqallahul Selanjutnya Bu Datin. Ya, Pak Ustadz, matur nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ya'tumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullah wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yakhzihim Yuzak wala wala yuzakkihim. yakhzihim walahum adzabun alim ulaika alladziina safaru dhalalata bil huda wal adzaba bil mukri fa mukfirah kama asbarohum alan nar Bil marfirah. wal adzaba bil maghfirah kama asbarohum alan nar dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id laisal birra an tawallau wujuhakum Antu wallu tu. laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi Wal maribi. bal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin
وآتَمَا على صفته الذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والم- والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Matur nuwun. Sadaqallahul azim. Matur nuwun Pak Ustaz. Sami-sami Bu Datin. Selanjutnya Bu Endang Retnowati. Nggih Pak Ustaz, matur nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul kisah kutiba alaikumul qisasu fil qad fil Bil qadr. Kotla. Oh, oh enggak di kotel gitu enggak gitu ya Pak. Tidak, ini lam Ali Bengkong itu namanya. Orang sering menyebut ini Ali Bengkong. Jadi fil Kotla. Fil qadla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ghufiya Paman lahu min Ovia. faman ghufiya lahu faman ufiya lahu min akhihi syai'un fati fat bi fat bi un bil Wattiba'um. fat fat bi un Fatti. Fattiba. fat fat oh ini tajwidnya fatiba un bil makrufi wa ada ilaihi Wa adaun ilaihi. bi ihsan zalika takhfiku takhfifum mir rabbikum wa rahmah wa mani tad Famani. wa ma Fa. famani tada ba'da zalika falahu adzabun Falahu. Hunya panjang. oh, dari zalika ya Pak. Famani tada. Famani tada ba'da 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 dalika falahu adzabun Falahu. falahu adzabun alim walakum fil kisosi hayatun ya Ayatui. that's it ya tadi hayatun ya ulil Ya al ulil. Yanya panjang. hayatun ya ulil albabila allakum tattaqun kutiba alaikum idza khadara Hadoro.
idza hadara akhadakumul mautu in taraka khaira nil Hmm, wasiyatu. kalau kalau berhenti al Oh, wasiyatu. Nun kecilnya nggak dibaca kalau berhenti. Tapi kalau lanjut ya, intaroka khaironil wasiyatu. oh, Itu. iya. Iya, Pak Ustaz. Intaroka khairol nil Khaironil langsung masuk. Khaironil wasiyatu. in taroka khaironil wasiyatu lil walidaini Lil walidaini. Wanya panjang. lil walidaini wal aqroi wal aqrobina bil makruf haqqan alal muttaqin. Sambung Pak Ustaz. Waman ba'd waman baddalahu ya tamasa Ba'da. ya tamasa sami Ba'da. ya tama Ba. ya Ba. ta Ba. oh ba'dama sami ahu fa innama ismahu Fa innama ismuhu wa wa innama ismuhu alallazina yubat yubatiluna innallaha samiul alim. sami'un alim. Innallaha samiun alim. Matur Nun Nun. Pak Ustadz ini ganti Quran kecil di anak. Dari Bandung ya. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, Ini. Baik, selanjutnya Bu Farida Evilia Nur Iya, Hayati. Pak. Iya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musi fa salah ya. Musin. Faman khafa min musi janafan Musin. au Tanwin. Musin. ya Pak, saya ulang. Berhenti. Fala isma alaih inna allaha ghafurur rahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum min qablikum lama min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin faidat salah ya Pak. Faidatun.
أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان Waman مريضا wa oh salah ya Pak ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر يا salah يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤملوا walituk العدة walituk walitu ولتؤملوا kaf kaf العدة walituk kalau walituk itu hamzah walituk walituk ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم saya ulang Pak Ustadz eh, walitukmilul izzata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. matur nuwun. Alhamdulillah. Suan Pak Ustadz. Sami-sami Assalamualaikum. Bu Ratna Bu, Bu Farida Evilia Nur Hayati kakaknya Nggih. kakaknya apa adiknya nih kakaknya Bu Farid Bu Ratna atau Adiknya Pak. oh adiknya nggih adiknya Ratna nggih barik matur. Selanjutnya Bu Mbak Vera Bu Heri Astuti Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uji budak watat da'i idza sa'ani falyastajibuli wal mu'minun Wal yu'minu bi falyastajibuli wal mu'minun wal yu' falyastajibuli wal minun wal yu' wal yu falyastajibuli wal yuk. minu bi la'allahum yar sudun uhilalakum lailatas siyamir rofatu ila nisaikum
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum tu Kuntum. alimallahu annakum kuntum tahtanuna Tahtanuna. alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum tanaba alai Fataba. anfusakum fataba alaikum wa afa an Wa'afa ankum. wa afa ankum fal ana basiruhunna wattahu ma kataballahu lakum wa kulu wasrobu hatta yata bayana lakumul khaitul baidu minal khaitil aswadi minal fajr Minal fajr. minal fajr Tuma aqimus siyama ila Atim mus. summa atimmus siyama ilal lail wala tubasiru hunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi wala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kulu amwalakum bainakum bil batili tadlu biha Batu deklu. wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu bi Batu deklu biha. wa tudlu biha ilal hukami liyakulu Litak kulu. lita kulu fariqom min amwalin nasi bil ismi wal antum Wa antum. wa antum ta'lamun. Nggih, matur nuwun. Sadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya Bu Ida Farida. Bu Ida Farida, wonten? Belum ada. Dilanjut Bu Iis Widiarti. J, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna yas'alunaka anil ahilah. Ahillah. Anil ahillah. Lamnya double. Yas'alunaka anil ahillah. Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaisal biru bi an Walaisal birru. Roknya double. walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakin birro manit Manit tako. Walakinnal birra.
walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa Tuflihun. wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu syaqiftumuhum wa ahrijuhum min haitsu ahrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa inin taha Fa inin tahau. fa inin tahau fa inna Allaha ghafurur rahim wa qatilu hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah fa inin tahau fala udwana illa ala zalimin. Matur nuwun. Ustaz, sadaqallahul azim. Ya, baik. Selanjutnya, Bu Indri, Bu Istiqomah, Bu Krisda, Bu Mahindrawati, Bu Marlin. Bu Marlin ada? Belum ada. Bu Meliana. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimislima tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilan nahlukah wa Ilat, ahsinu. ilat, tahlukah, tak. Oh ya, astagfirullah. Wala tulku. Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadayi wala tahliku ru'usakum hatta yablugal hadayu makhillah
Faman kana minkum maridun aw bihi adam mir ra'sihi fafidyah min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw Ausoda, auso, awso min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman faman tamat faman tamat bil umroti ilal haji famas taisaro minal hadi. Astagfirullahaladzim. Faman lam yajid fasiyahu salasati ayyamin fil haji wa sab'ati idza roja'tum sab'atin, ida, fil haji wa sab'atin hmm. idza roj fil haji wa sab'atin idza roja'tum tilka asaratun kalimah dan Kamilah. Oh, kebalik. Kamilah. suara lagi Kamil dengan kalimah artinya beda. Kamilah itu sempurna, kalimah itu kalimat kata. tilka asa tilka asaratun kamilah dalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Matur nuwun. Allahul azim. Baik, selanjutnya Bu Mujarini. Belum ada. Bu Muslihah. Nggih, setur nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman Maklumat. al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha Nafasa. wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab laisa alaikum junahun antab tabu fadlam mir rabbikum fa idza afattum min arafatin fadkurullah Fazkurullaha. fadkurullaha indal mas'aril haram Aril haram. mas'aril haram wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi lam Qablihi. wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin summa afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah
innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum Ma, manasik iya. man tak ulang ya. Wa idza qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda dzikr. Dikro. Dzikr apa dzikra? Oh, dzikra. Au asad da. A- Au asadda dzikra. Dzikra. Faminan nasi maya qaulu Ayyakulu. mayyakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min Fil akhiroti. Ronya pendek. fil akhirati min kholaq. Min Oh, kholaq. udah panjang ya. Mana tadi ya? Wa ma lahu. Fam wa ma lahu fil akhirati min kholaq. Kurang panjang. Min kholaq. Kol-kolah. Min kholaq. Wa ma lahu. Wa ma lahu fil akhirati min kholaq. Nggih, Wa matur nuwun. yang saya matur nuwun Pak Bu Ustaz. Slihah, nggih. Selanjutnya Bu Ngastiti masih di Mekah. Bu Puji Hastuti belum hadir. Bu Ratna Tri Astuti. Nggih, Pak, atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah Fit dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Wadkurullaha fi ayamin Ai Ayyamim. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو Wa huwa alat dul khisom. على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل
wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sa mihad. Wa minan nasi man yasri nafsahu betigo amardotillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa Matur nuwun. matur nuwun Pak Ustaz. Sami. Sadaqallahul Karena azim. selanjutnya Bu Rifki. Nggih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in jalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi dzulalim minal ghammami wal malaikatu wa quddiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Salbani Isra ilakam atainahum min ayatim bayyinah wa man Bayyinah pendek. Oh, iya. Min ayatim bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha sadidul iqab. Yuzinna lillazi Zui. Zuyyinal lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu walladzina taqaw walladzina taqaw fauqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsawahun nabiyyina mubasyirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi illal ladina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu yam bainahum fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi biizni wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Matur nuwun. Nuwun Ustaz. Shadaqallahul azim. Baik. Bu Tuni, ini mau senam nggak ini? Puasa. Libur.
Libur. Kami libur. Libur, Kak. Oh, libur nggih. Nggih, baik. Berarti sesuai urutan nggih. Giliran. Nggih. Nggih. Baik, selanjutnya Bu Sri Atmasih. Bu Sri Atmasih. Bu Sri Atmasih izin, Pak. Oh, Ada kegiatan di izin. masjid ya. Nggih, Bu Sri Atmasih. Bu Sri Margiati. Izin. Ini Bu Sri Margiati juga sudah agak lama ya. Iya, Nggih, sudah lama. lama puasa libur. Oh, nggih. Sehat nggih Bu Umi nggih, anu Bu Sri Margiati nggih. Nggih, sehat. Kelihatannya sehat. Ini tetangganya Bu Umi, satu gang dengan Bu Umi Habibah. Oh, Sama Bu Sulikin, sama Bu Umi Farha. Nggih, sama Bu Solihin juga ya. Berempat itu jejer-jejer, Nggih. tapi di lawanan. Bu Sri Rahayu wonten. Libur kan kelihatannya. Sri Rahayu libur. Bu Sri Siwi libur. Bu Sunarti libur. Bu Titin. Saya ada. ada Nggih. Ini Bu Umi Habibah kok mic-nya anu ya, mic-nya gereng nih. sampai mana tadi Muslimin, Mustaqim. 214. Sekarang angka 214. Ya, am hasibatum. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa Masat sinnya double. Masat masadhumul ba'sa wad dharau wa zulsilu hatta yaqulan rasulu walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil sama fa'alu man khairin min sama fa'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba aikumul qitalu bahwa kulkul lakum ma'asa angsak lahu syai'aw wa huwa khairul lakum ma'asa ang tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi kul qitalun fihi kabir tasaddun ang sabilillahi wa kufrum bihi ansabilillahi tasaddun ang sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl fala yasaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum andik anis inis tato wamai ramai yar tadid mingkong ang dinihi fayamut bahwa kafirun halaika habitat a'malukum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar
hum fiha khalidun. Matur Surat nuwun. apa Pak Ustadz? Nuwun saat Surat apa Pak? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah belas. 218. 18. Oke, Nuwun. 218. Bu Tuni. Oh ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kata Ya qulil afwa. qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum tattaqun. La'allakum. Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Lanjutan. Nggih. Baru sedikit. Fit dunya wal akhirah wa yas'alunaka anil yatama kul islahul lahum khair. Islahul. Lanya panjang. Kul islahul lahum khair. Wa in tuqrituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala Wala amatum amatum. Lanya pendek. wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'min. Wala adabu Wala abdum. wala ab wala abdum mu'minun khairum min Mu'minun khairum. wa wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni wa yubayyinu ayatihi lima linnasi la'alahum yatadakkarun. Matur nuwun. Sadaqallahul azim. Baik, Matur nuwun selanjutnya. Nur. Sami-sami Bu Tuni. Selanjutnya Bu Ugi. Belum ada. Bu Umi Habibah. Bu
Umi Habibah mic-nya Ya, agak mendengung. mic-nya tidak keluar suaranya. Bu Umi Habibah suaranya tidak keluar tapi hanya gereng, mendengung. Itu apa, Pak? Ya, Gerem tuh. gereng ya. Ya itu gereng itu seperti itu. Mendengung ya. Bu Umi Habibah pakai headset tidak? Kalau pakai headset, anu aja dicabut aja, tidak usah pakai headset. Ya, kedengaran Bu. Oke, baik, Bu Umi Habibah, anu mic-nya apa suaranya tidak keluar. Dilanjut Bu Umi Mizani, Bu Umi Sa'diyah, belum ada, Bu Yuni, Bu Widya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adam fa. Gimana, Pak? Ya, Qul Qul huwa adzan fa'tazilun. Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Mahid. Fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatatahurun. Hatta yatohurun. Hatta yatatahurun. Yato. Yato. Hatta yatahurun. Fa'idha tataharna fa'tuhunna min haisu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul Mutatohirin. Wa yuhibbul mutatohirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum Annasyi'tum. Wa qadimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basiril mu'minin wala taj'alullaha urdatan li aymanikum antabarru wattattaqu Watattaku, taknya yang double yang belakang. Watattaku. Watuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Ghafurun halim. Jangan hafalan. Biasanya wallahu ghafurun halim. Lilladina
luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur fa in fa'u fa inna Fa Allah in fa in fa u-nya panjang. fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim. Ini kok belum lain tapi kan dua. Ya, Oke. Ya, terus in wa in azamu in tolak azamut tolako. wa in azamu tolak Azamut langsung masuk ke to. wa in azamu tolak fa inna Allah sami'un alim. Nggih, Wa matur. sadaqallahul adzim. Makasih, Kak. Nggih, sami-sami Bu Widya. Selanjutnya ini ada Bu Bos. Monggo Bu Bos. Makasih Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. At-talaqu marratan wa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yuhillu lakum Ya khillu. wala yahillu lakum ay an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima aftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah wa in talaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a in zalanna ay yuqima Ingzonna. in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Matur nuwun. Allahul azim. Makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nggih, sami-sami. Berarti Zoom-nya sudah bisa ya? Iya Pak, baru dibenerin nama yang ngerti. Allah, lama nggak Enggak muncul bisa. karena Zoom-nya error. Iya Pak. Baik, Bu Mahendrawati. Selanjutnya,
Masih ada yang belum mendapat giliran membaca? Tadi belum, untuk Umi Habibah tadi belum. Udah Oh semua iya, ya. Bu Umi Habibah sudah bisa belum Belum. mic-nya? Hmm. Bu Umi Habibah keluar ya. Kelihatannya undur diri, Ustaz. Oh, nji. Baik, Kayaknya. eh, sudah semua ya? Nggih, Alhamdulillah, Ustaz. kita tutup. Sadaqallahul adzim. Baik, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tahsin kita pagi hari ini. Tahsin membaca satu persatu sampai di surat Al-Baqarah ayat 230. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang baca satu persatu setelah Lebaran ya. Nggih, Iya, Pak. iya. Nah, nanti Ini kita kapan tidak, Ustaz? ya nanti kita umumkan kapan mulai lagi. Ya. Ini saya penutup berarti tadi. Masih nanti masih besok masih Sabtu. Nanti Ahad mulai libur ya. Ya, mulai Nggih. masak-masak Mulai Pak Ustadz. libur. Masak-masak. Ya. Masak-masak. Ya baik, masih kita lanjutkan Sabtu besok, insya Allah terakhir bulan Ramadan dengan tilawah bersama, tajwid dan arti perkata. Insya Allah mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Pak Ustadz, robbal boleh nanya nggak Pak alamin. Ustadz? Pak Ustadz, boleh Oke, nanya nggak Pak Ustadz? monggo. Ya, Pak, terkait masalah rumah tangga nih, Pak. Nih ada suami istri, istrinya tuh nggak mau ikut suaminya dinas. Jadi istrinya tetap di Bogor, suaminya dinas di Sukabumi, padahal dekat Sukabumi gitu kan. Seiring waktu, akhirnya mereka berpisah tuh udah 10 tahun tuh Pak Ustadz gitu. Istrinya nggak pernah kami jumpoin suaminya di sana, karena kan Sukabuminya agak di kampung gitu ya Pak Ustadz ya, di gunung. Nah, sekarang istrinya udah sadar, dia pengen balik lagi sama suaminya gitu loh Pak Ustadz. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, apa mereka harus nikah lagi apa gimana ya Pak Ustadz? 10 tahun ya Allah. Untuk pencerahannya Pak Ustadz. Aku sama. Salah enggak? Suaminya mencerai nggak, mentalak nggak? Salah enggak? Eh, se- Waktu itu sih sempat berantem ya, cuma cuma nggak tahu nih apa ucap kata kak suaminya, tapi kata suaminya sih dia nggak mau mengatakan apa-apa ke istrinya gitu. Ya, hanya Cuman bertengkar istrinya saja ya. yang saat itu, Baik. Kalau hanya keras nggak bisa bertengkar, gitu. kemudian tidak ada ucapan talak atau mencerai, berarti nggak apa-apa. Meskipun sepisah 10 tahun, bahkan lebih nggak apa-apa. Jadi masih suami istri, ya masih Hmm. suami istri. Minggu kan Oh, Oh pulang, Pak. gitu. Yang meskipun Oh. istrinya misalnya, saya minta cerai, baik, ya misalnya. Daripada saya ikut ke pelosok ke desa, saya minta cerai saja. Misalnya begitu ya istrinya. Selama suaminya belum mencerai, mentalak, ya enggak apa, tidak ada perceraian di situ ya. Karena yang berhak mentalak, yang berhak mencerai itu suami. Istri tidak berhak tidak punya hak untuk mentalak atau kalau minta iya, tapi kalau nggak diizinkan ya atau dengan putusan pengadilan. Jadi tidak apa-apa Bu, jadi masih suami istri sepanjang itu tadi ditanya lagi itu. Dulu suaminya pernah bilang cerai enggak? Pernah tak anu kalau kamu misalnya gini, kalau kamu nggak ikut saya ke tempat kerja saya yang baru, kamu saya cerai. Nah, berarti itu sudah jatuh talak ya. Karena tidak mau berarti syaratnya apa? Tidak mau ikut itu dicerai berarti sudah ya sudah cerai. Tapi kalau tidak, kalau hanya bertengkar, masih, Bu. Insya Allah masih enggak, bukan belum bercerai. Tidak perlu tidak perlu menikah lagi. Gitu ya? Pak Ustadz, Pak Ustadz, satu saya jawab Pak Ustadz. Pak Ya. Ustadz, kalau sujud sahwi itu diberlakukan kepada sholat fardu atau sholat sunnah ya? Kalau misal sholat fardu kan mungkin bisa, saya mendengar tuh kalau sholat sunnah itu tidak berlaku ada sujud sahwi, tetapi diulang lagi saja sholatnya gitu. Ya.
Kalau saya tidak ada perbedaan antara apa Sholat sholat fardu. fardu dan sholat sunnah. Cuman memang ya sholat sunnahnya itu kalau lupanya berapa ya Paling 3, 2, 3. ya Sholat sunnah. kalau biasanya kalau sholat sunnah itu kan ya ya tapi karena memang juga nggak konsentrasi ya ini tadi harusnya 2 rakaat ini sudah Jadi 2 satu. atau baru 1 ya. Ya Kadang itu loh. itu. Padahal sedikit aja, tapi lupanya banyak. Lupa terus. Banyak Ya, sering lupa yang saya gimana ini. tahu memang tidak ada perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Kalau memang eh, ragu salah ya, Lagi ya. Oke. ya, Diulang lagi aja ya. ya, ya pakai Diulang lagi itu bagaimana Bu Mail? pakai sujud Yang sahwi ngulang Mbak. lagi sholat sunnah lagi 2 rakaat. Oh, Tapi enggak kalau kalau sholat fardu kok. Kalau sholat fardu lupa Ya, diulang. gimana? ya kalau sholat fardu enggak, kita sujud sahwi. Tapi itu eh, katanya ada ya kalau kurang sebelum assalamualaikum, kalau lebih sebelum atau sesudah gitu ada perbedaan enggak Ustadz? Kalau tahunya salah itu sebelum Salah salam. salam, maka sujud sahwinya sebelum Belum salam, salam. ya, Iya, Langsung sujud. dua 2 kali sujud. iya. Tapi kalau ingatnya setelah Setelah salam, salam. maka sujudnya juga setelah salam, tapi cukup 1 kali sujud. Oh, Oke. Ustadz, sujud sawi itu berarti kita tidak boleh bicara dulu toh, Tas. Kadang kan ada orang terus ngobrol dulu baru ingat loh aku kurang. eh, ngobrol Kurang. ada. Itu Butulnya gimana, Tas? ada saja. Ngobrolnya di mana? Aku kurang. Lah iya ini masuk ngobrol baru ingat, oh iya aku mau kurang 1 rakaat. Ya itu, Tas. Kalau kurang misalnya kurang tidak usah sujud sawi langsung nambah. Oh, iya. Oh, Kalau misalnya ingat kurang gitu ya. Jadi kan dulu Rasulullah pernah baru 3 rakaat gitu kan sudah tahiyat akhir salam. Kemudian ditanya dari sahabat, apakah engkau lupa wahai Rasulullah? Loh, kenapa? Ini tadi baru 3 rakaat Rasul Ya, sudah gitu. salam. Wow. Nah, kemudian Rasul menambah 1 rakaat lagi. Tidak Nah, itu sesuai. niatnya apa Ustadz? Ya niatnya nggak usah niat, pokoknya nambah gitu aja. Nambah. Oh, nah, gitu. Oh, Allah nggak Akbar gitu Ustadz ya. Ya Tapi langsung 1 berdiri rakaat, nambah. Nggih, cuma nambah 1 1. rakaat. Oh, Nggih. gitu. Nggak Tapi sujud sawi. biasanya Pak Ustadz setelah salam itu pas inget itu biasanya bukan kurang sih, merasa diri itu ini udah 3 apa 2, ragu-ragu doang. Iya, iya. Langsung sujud Benar, sahwi aja, nggak pakai nambah. Karena bayangan kita tuh ini kayaknya udah bener, tapi kok bener nggak gitu loh, keraguan aja sebenarnya. Ya, kalau ragu kalau ragu itu kan Rasulullah apa nyuruh nambah. Oh, Nambah. Oh, gitu ya. Oh, Iya. jadi tak Ini Mending lebih atau susah. Ini kurang tadi kalau mau misalnya nambah. misalnya pas tahiyat sudah duduk tahiyat akhir, Hmm. tapi masih ragu-ragu ini tadi atau mau tahiyat ragu-ragu ini tadi sudah 4 atau baru 3 ya. ya. Maka yakinkan itu baru 3. Tiga. Oh, iya, Yakinkan iya. baru 3, terus nambah yang keempat. Nah, Udah salam. kalau misalnya itu kok ternyata sudah 4 sehingga menjadi 5, itu nggak apa-apa. Nah, itu Oh, adalah bentuk dikatakan betul. dalam hadis itu adalah bentuk ejekan kepada setan. Gitu. Oh, Berarti sudah salam juga gitu, tetap nambah 1 ya Pak Ustadz. Iya, kalau apa sudah salam, kalau memang ragu ya Tambah 1 dulu, tambah baru aja. sujud sahwi, Iya, baru salam lagi. iya, Oh, Gitu. nambah dulu, terus sujud sahwi, oh, gitu ya. iya. Ustaz, itu karena kita yang bukan lupa.
sholatnya nggak konsentrasi atau karena godaan setan, Ustaz? Kalau gitu tuh, Ustaz. Kalau puasa kan Ya, ada dindi. dua-duanya, Bu. Ya, Oh, dua-duanya. Ya, digoda sama setan juga Dan tergoda. Kurang konsentrasi. nggak konsentrasi. Ya, nggak konsentrasinya itu karena digoda oleh Ada setan. goda. kok ya Setan itu itu ya, setan itu kalau adzan dia lari jauh sekali. Setelah adzan balik lagi. Komat lari lagi. Setelah komat selesai balik lagi untuk goda orang yang sholat. Ya, itu memang tugasnya setan itu. Janjinya setan memang itu. Ya. kalau sukses pasti seneng banget ya, Ustaz. Makanya termasuk itu sop yang apa? Yang renggang, yang ada sela itu kan Peluang dimasuki juga. ya setan di situ ya. Makanya sekarang ini saya cukup prihatin ya di masjid-masjid itu banyak yang nggak mau sopnya itu rapat, gitu. Banyak sopnya yang renggang-renggang gitu. Nah, termasuk yang menggunakan atau yang memakai sajadah yang agak lebar gitu ya, yang juga nambah sop-sop itu menjadi. Saya itu pernah mengingatkan nanti katanya kalau duduk nanti sempit. Iya, Tapi itu memang masalah ibu-ibu, Pak. Kalau berdiri renggang, tapi pas duduk tahiyat itu pas. Apa gitu ya. Ya, soalnya ibu-ibu. Kadang juga kalau apa rapat kemudian nempel dengan yang di sebelahnya itu kadang juga pada gimana gitu ya, risih atau gimana ya. Dari COVID kemarin itu, kemarin itu. Padahal ya rapatnya itu menunjukkan persatuan ya, menunjukkan persaudaraan dengan saling nempel ya di lengan ya, nempel di lengan. Nempelnya di lengan, kaki nggak nempel nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu nempel di lengan malah nggak bisa duduk biasanya, Pak. Soalnya kan panggulnya besar. Nah, itu ibu-ibu di situ, Pak. Karena kami itu merapatkan begitu toh, Pak. Begitu rapat pas duduk malah suan. Nah, itu ciri-ciri kalau sudah senior itu kalau duduk jadinya melebar. Melar gitu, Pak. Ya. Kalau duduk melar. Oleh pas jatuh mau- duduknya langsung kaget. Nah, iya, mau berdiri kerengkangan. Ya betul. Bapak tahu aja. Ya, pengalaman melihat yang di masjid ada yang susah untuk sudah berdiri gitu ya. Iya. Oke. Mau duduk tahiyat juga kesusahan, jadi makan ruang gitu loh, Pak, makan tempat. Karena kakinya itu nggak bisa betul-betul didudukin gitu. Iya, sudah bisa ngelipat. melebar ya. Nah, jadi melebar, makanya pada repot kalau terlalu rapat juga begitu. Ya, baik. Oke, sudah ya? Tanya lagi boleh enggak, Ustaz? Pak Ustaz, Masih ada. Ustaz. Oh ya, Boleh, satu lagi. Monggo. Ini mengenai ayam potong, Ustaz. Bahwasanya ayam potong yang beredar di pasaran sekarang ini potongan secara massal dan masinal ya. Itu saya pribadi mempertanyakan dibacakan basmalah apa enggak, Oke. lalu sah apa enggak gitu. Oke. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Sebaiknya motong sendiri. Jadi nggak laku, yang potongan banyak itu nggak laku nanti kalau kita Ya. berpikir begitu. Ya, baik. Jadi kalau memang ragu ya nggak usah beli. Ya, kalau memang ragu nggak usah beli. Tapi kalau memang yakin, karena sekarang kan ya juga sudah ada itu ya, ada pelatihan bagaimana Zuleha itu ya, potong yang syar'i, meskipun pakai alat itu tetap ya dibacakan basmalah. Tapi memang juga harus hati-hati ya kita membeli. Kadang juga kan ada kasus-kasus yang ternyata sudah mati, sudah bangkrut, apa dijual. Apalagi pas musim-musim penyakit ayam itu kan
nggak mau rugi kan. Naudzubillah. Yang dosa bakulnya ya Ustaz. Yang Ya, dosa kan penjualnya. nah itu Iya. kemudian yang ketiga itu tadi, kalau yang ketiga ya pokoknya Bismillah. Nanti pokoknya kita Bismillah. yakin saja, ya nanti kalau memang tidak syar'i menyembelihnya ya apa, biar menjadi tanggungan yang jual gitu ya. Bisa. Oke. Jual. Tapi kalau pengen tambah yakin lagi, ya, Belas sendiri. menyembelih sendiri gitu. Ustadz, Oke. kemarin waktu kita baca Al-Quran terjemahannya kok ada itu terjemahannya kok kalau dibeli dengan ahli kitab itu boleh Ustadz. Iya. Nah itu ahli kitabnya bagaimana Ustadz? Apa ahli kitab yang dulu Taurat apa? Oh ya. Itu Ya, bagaimana Ustadz? kemarin ditanyakan sama Bu Tunik ya, apakah sekarang itu masih ada ahli kitab gitu ya. Ya, lah Ya. ya itu Ustadz ahli kitab Nah, apa masih ada? kita ahli kitab itu kan mereka yang apa, yang membaca kitab-kitab dahulu, Taurat, Injil, tapi yang asli. Nah, pertanyaannya Asli. sekarang ini masih asli enggak? Kitab-kitab itu masih Saya ada kira enggak? enggak, sudah dicampur-campur tambahan. Ya, makanya kalau ahli kitab itu percaya bahwa Muhammad itu nabi terakhir, percaya ahli kitab itu. Nah, sekarang ada enggak yang apa, yang percaya yang apa kitabnya Injil, ya, Taurat, Asli. Zabur itu yang masih percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi terakhir itu ada enggak? Tidak ada. Kayaknya tidak ada ya. Ya. Sehingga ya sekarang ini ya bisa Tidak. dikatakan ya sudah tidak ada gitu ya. Ya Ustaz. Termasuk perkawinan apa Ustaz ya? Oh iya, perkawinan Laki- yang beda agama, dengan wanita yang ahli kitab ahli apa kitab masih dulu ada? juga boleh gitu. Tidak boleh. Jadi yang ahli kitab itu mereka percaya pada Allah, Tuhan yang Esa. Satu. Iya, kemudian juga percaya kepada Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Terakhir. Ya Ustaz, terima kasih. Matur nuwun ibu-ibu, cukup dulu ya. Ilmunya Ustaz. Sami-sami. Terakhir besok ya. Insya Allah nanti Sabtu besok kita masih lanjutkan tilawah bersama tajwid dan arti perkata. Baik, kita akhiri tafsir kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Pak Ustaz. Sami-sami langsung saya tutup nggih. Oke. Oke.